أبالات حيلي ጸጥታ ትግራይ ንቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዝኸበብዎ ተገሊጹ ንዕልወቱ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ግንባር እውን ህጹጽ ኣኼባ ከም ዝገበሩ ተሓቢሩ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ንካድሮታቱ ህጹጽ ኣኼባ ናብ መቐለ ጻውዒት ገይሩ ከም ዘሎ ተመላኺቱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣካውንታት ትካል ትእምት ከም ዝኣገደ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ብግዕዚና ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ከም ዝተኳሓለ ተፈሊጡ ኣሜሪካ ብህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ድሄባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከም ዝተዛተየ ተገሊጹ ሰላም ጥዕና በልና ቤተሰብ ደጎል ዜና ነዚ ሰዓት ዘዳለናዮም ዜናታት ብቐንድ ርስታት ፈሊምና የውለና ንሰናይ ምክትታልኩም በመዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም أبالات حيلي ጸጥታ ትግራይ ንቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ ምምሕዳር ከቢቦም ኣብ መቐለ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ትግራይ ደጀን ቢሮ ብኣባላት ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተኸበበ ተገሊጹ أبالات حيلي ጸጥታ ትግራይ መሃያ ዶንጉ ናብ ዝብል ቀረይታ ምስ ዕጥቆም ንህንጻ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከቢቦም ከም ዘለዉ እዩ ቢቢሲ ትግርኛ ጸብጺቡ ዘሎ እቶም በዝሖም ኣስታት 71 ዝኾነ ኣባላት ኣርሚ 31 ትማል ረውዕ ምሸት ካብ ከባቢ ኣራጉረንደርታ ከም ዝተበገሱ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ እቶም ኣባላት ሰራዊት ብሬን ስናይፐር ድሽካን ዝተዓጠቑ ብምዃኖምን ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ዕልዋ መንግስቲ ንኸፈጽሙ ከም ዝተኣዘዙን እዩ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝገልጹ ዘለዉ ብኻልእ ገጽ ድማ እቶም ናብ መንግስቲ ትግራይ ሕቶል ናይሎም ናብ መቐለ ዝመጹ ተጋደልቲ ትማል ምሸት ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ከም ዝኣተው ናብ ከተማ መቐለ ንኸኣቱ ምስ ኣካላት ጸጥታ ብዙሕ ምስሓብ ከም ዝነበረን ይግለጽ ኣሎ ትማሊ ምስ ዕጥቃ ናብ ከተማ መቐለ ንምእታው ዝነበረ ሙኮራ ብውሕልና ከም ዝተኣልየን ኣብ ናይ ቀደም ሰሜን እዝን ኸሓድሩን ብምግባር ብሰላም ከም ዝተዛዘመን ድማ ይጥቀስ ኣሎ ሎማዓንቲ ንግሆ ድማ ሕቶኦም ናብ መንግስቲ ትግራይ ንምቕራብ ናብ ደጀን ቢሮ ከም ዝኸዱን ናብቲ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ዝወስዱ ኩሎም መንገድታት ተዓጽዮም ከም ዘርፈዱን ንምርዳእ ተኻኢሉ እቲ ኩነታት ብሰላም ንምፍታሕን ንምርዳእን ምራሕቲ ሃይማኖት ናብ ደጀን ቢሮ ከይዶም ከም ዘዘራረብዎም ፍልፍላትና ሓቢሮም ኣብ ክብረ በዓል ሕዳር ጽዮን ከተማ ኣኽሱም ተሓሲቡ ዝነበረ ጽምዶ ሻዕብያን ሕወሓትን ጀነራል ታደሰ ወረደ ከጽድቆ ስለዘይከኣለ ከም ዝፈሸለ ምጽብጻብና ዝዝከር እዩ በዚ ተግባር ዝተቆጥዑ ሓለፍቲ ህግደፍን ጀነራላት ሻዕብያን ድማ ምስ ገለ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓት ብምዝርራብ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ታደሰ ካልኣይ ዙር ዕልዋ ንኽግበር ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ተሓቢሩ ነይሩ لعلوت وتادروا أزست جنبار هزوز أخيبا كم زجبرو تجليزون لعلوت أزست جنبار سراوي تجراي زخونو جنرالات تجراي أبز حزز اللو كنتات تجراي دهبهم كم زت زاتيو من جتات حبيرهم تمالي هزوز أخيبا تزوعهم أين كبني لهم أبيهم زنبرو لعلوت جنبار أزستي لومي وقحت 10 ساعات إسران حمشتن حدار أبي بوليسي كوميشن جبر ديلان في السهمان جسون أكيبهم ومكم زنبرو تتغيزون أزست جنبار زلولو بتغلال 10 لسه سبعات زتساعتفوا لمدرخ ببيت صحفات بوليس كوميشن بعمقات كم زاتيو تملاخيتو يخون بر زاتي لومك عند زعباتات انتا يوم زفل زاقيد زواتات وزي حبريتا لن بتوساخي أب مخاتوان بركت زبل مستنكراو فصامتات زكايدت أرمي 31 أب زحزوان أب مبتتان كم زلا يقلز الله سجارن سلالي عن زبحلا كل تكفلات سراويت أرمي 31 ناب دفاعاتين كم زنبران أبلاتن أين واقانيلوم مسعتكم ناب بيتسو مبتتان كم زركون يقلز الله زي زنافز الحبري تحيزنا حكاون وتنمرقاز وزفتنا يوكيدي كساب الزاقيد أي سمران يخوننبر نتبيت صحفات بريزدانت زخببو أبالات سراويت أبالات أرمي 31 مخانوميو ترقاقيت زلوم بتزامادي بيت صحفات حوحات نكادرتاتو هتوز أخيبا ناب مغلط أوعيت غيرو كمزلو تحبيروم ودب حوحات ناب كلهم زباتات ورداتاتن كتماتاتن كادرتاتو ودب لومي علات إسران حموشتن حدار كلتش حناسر شمونتنا مزمرت ساعات 10 نايد حري ساعات هذا كتما مغلط حاولت الدراشي كركبو تتصوع مهلا زوات زلو حبريتات يغنزبهم ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አካውንታት ተካለተ መትከም ዛገደ ተገሊጾም
بتزاز أبي أحمد أكاونتي كل انتقالات تأمت تأجيد كم زلون فيدرال منجستين بكل بانكتات نأجد دوداب صحيف مهلاون تجليزون أبتحزوان زله لوكنتات ركب فيدرال مثل تجري صبوق أيكونن ناتب عليه جلز الله باش حزوز أو سرحتنيات تكالة تأمتين سدرومن أب حدقاتي ومكم زلون ناي كل انتقالات تأمت لعلي 10 شعات تكالات بقدماء مينستر أبي أحمد تأزاز حساب بانكي تأجيد مهلاوي حبر قدم حزي منجست فيدرال ناي تجري بجت كم زخلكله ذكريو ناب تجري درجانا ساعت كل توار حزمت باجت كم زيل بيرو كوميشن بلان تجري محبارو ذكريو زي زخون زلو دمان وعلي بريتوريا ناب حدقا يتولو تبايلو زنقرلو أب مونغو ما خلاي منجستن حوحاتن زر زلو بوليتيكا ووزت ناب جيتش كيمر حبز سقال زلوانيو كومدما نفتي خلل أخول ندادي خيد كم زيلون أبا حفشو من قصاص تخلل قلولاوي سعب كم زلون BBC تقرنيا زرارفوم سب مزد خلل قليزهم نيروم كابتي تطويل زلو باجت تقراي 844 مليون كابيتال باجت ناتبها لزيزوع منغستي يتي كلل بحدران زم حدرو جنزب منغست فيدرال دحر كوينات تقراي ببورحو زخفل كاتو كم زي كاله ويزر حنسات زاريبانيرا بز مخنيات دما بتقراي زركبا بيت عيوتات سرحان تطو يبلا كم زلوايو زنجر زلوم بريزيدنت تادس ورد أب كتما خصوم أب كبر بعال حدار صيون ترخيبهم أب زم حلالفو ملختي منجس فيدرال ناب تجراي زلو خبجت بمخلكالو أب تجراي كلولوات يقاتم كم زلو مقلاصهم ذكريهم قدماء مينستر أبي أحمد ون أب زحلف ورحي أب زتجبر أخيبا بارلما قريبو ناب تجراي زسدد بجت ودبح وحات نأبالات السراويت معتقي يجبر الكبل كاسيس منبارو يحبر بفيدرال منغست زوص حدش اواج جبري وانا كنتات نغاداين ايكونومي تግራይ ኣብ ግምት ውሽጥ ዘያተወ ምዃኑ ንኽእገድ ጻውዒት ቀሪቦም እዚ ጻውዒት ዝገበሩ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህልው ኩነታት ንግድን ሓፈሻዊ መፍትሒታቶምን ንጋዜጠኛታት ዝሃብዎ መግለጺ እዩ ኣብቲ መግለጺ ክልቲኦም መራሕቲ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ዝበጽሕ ዕንወት ንምንቕቓሕ ድሕሪ ውዕሊ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ጻዕርታትና ተገበሩ እዮም ኢሎም ካብቶም ጻዕርታት ኮሚቴ ብምጥያሽ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓዊሱ ዝተፈላልዩ መድረኻት ዘተ ከም ዝተሳለጡ ድሕሪ ምሕባር ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ዝተገበረ ዘተ ሕቶታት ነጋዳይ ትግራይ ፍትሓዊ ምዃኑ ኣሚኖም ኣብ ቀረባዋን መፍትሒ ክወሃቦም ይዝብል መልሲ ከም ዝተወሃቦም ሓቢሮም ኾነ እምበር ክሳብ ሕዚ ፌደራል መንግስቲ ዝኣተወ ቃል ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይተፈጸሞ ኮታስ ነተወሳኺ ዕዳጋ ከም ዝተሳጥሑ ፕሬዚዳንት ክልቲአን ማሕበራት ኣይተብሩ ሃፍቱን ኣይተጸጋይ ሓድጉን ገሊጾም بتوسخ ኣብ ቀርባዋን ዝወጽ ኣዋጅ ግብሪ 1395 ዝባር 2017 ዓመተ ምህረት ንኩነታት ትግራይ ዘየገናዘበ ብምዃኑ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ድማ ነዚ ቅቡል ምግባሩ ብምቋም እቲ ኣዋጅ ኣብ ትግራይ ተኣጊዱ ክጸንሕ ኣብ መግለጺኡ መተሓሳሲቦም እቲ ሓዱሽ ኣዋጅ ካብ መሸጣ 2.5 ሚታዊ ምኽፋል ሓዊሱ ብዙሓት አንቀጻት ዘካትት ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣይተጸጋይ እቲ ኣዋጅ ነጋዶ ትግራይ ዘይተዛተየሉን እዋናዊ ኩነታት ነጋዳይን ኢኮኖሚ ትግራይን ዘየገናዘብ ምዃኑ ከምኡውን ጎዳይ ኣዋጅ ምዃኑ ገሊጾም ሕቶታት ነጋዶ ካብ ዝኾነ ፖለቲካ ትሕዝቶ ናጻ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምሕባር ጸገማት ነጋዶን ኢኮኖሚን ትግራይ ብህጹጽ ክፍትሕ ሓቲቶም ኣብቲ መግለጺ ባንክታት ብልቓሕ ዝሓዝኦ ንብረት ምሕራጅ ጠጠው ከብላን ካልኦት ሕቶታት ነጋዶ ትግራይ ክምለስ ንፌደራል መንግስቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈርን ማሕበራት ኢትዮጵያን ካልኦትን ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኣብ ትግራይ ዝበጽሖም ጸገም ብዘላቕን መፍትሕን ምሁራት ዘካትት ኮሚቴ መጽናዕቲ ብምጥያሽ ናይ ዓለም ተመክሮ ምስ እዋናዊ ዛዕባ ትኹረት ተገይሩ ዝተጸንዑ መፍትሕታትን ዝቐረቡን ትኾኑ ምስ ዝተፈላልዩ ኣካላት ዘተናተገበረ ምዃኑ እውን ኣብቲ መግለጺ ትሓቢሩ لعلي 13 مليون بر بقعزينا زتقوحل هافت حزب منغستن ناب منغست كملس كم زتقبر بصحفت كوميشن سنه مغبارن صرا قعزينا نጨንፈር زوا مبرق تግራይ فليتو كوميشن سنه مغبارن صرا قعزينا نጨንፈር زوا مبرق تግራይ كم زحبروا اب سراح زبن 2017 ዓመተ ምህረት اب زل ጊዜ زتقوحل لعلي 13 مليون بر ناب منغستاتاو كم زخونن 6000 متر كاري بزي اغباب توسيدو
ዝነበረ መሬቱን ናብ መንግስቲ ባንክ መሬት ኣታው ከግበር በቤት ፍርዲ ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ ግዕዚና ደውኣሎ ገበን ከም ዝኾነን ንምቕናስ ድማ ኣበርቲዕኻ ምስራሕ ከም ዘድልንውን እቲ ቤት ጽሕፈት ተቐይቱ ግዕዚና ንምቕናስ ግልጋሎት ወሃባ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ካብ ልሙድ ኣሰራርሓ ናብ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ምስግጋር ኣገዳሲ ከም ዝኾነውን ተሓቢሩ ኣሎ ግዕዚና ንምቕናስ ካብ ዘለምዳዊ ኣሰራርሓ ብምውፃእ ዲጂታላዊ ኣሰራርሓ ክትኣታው ይግባእውን ተባሂሎም ዘበናዊ ኣሰራርሓ ምትእትታው ኣብ ስራሕቲ ዕደጋ ንብረት ቆጽራን ሓፈሻዊ ምሕደራ ፋይናንስን ለውጢ ከም ዘምጽእ ተገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ተዘራሪቦም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ብዛዕባ ሰላም ቀርና ኣፍሪካ ከምውን ምርግጋእ ዞባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዋሽንግተን ኣፍሊጡ እዚ ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ልዑል ደረጃ ዘሎ ምይይጥ ረቡዕ ሕዳር 24 2018 ዓ.ም ከም ዝተኻየደ ተመላኺቱ እዚ ኣብ ውሽጢ 4 ዋርሕ ንኻልኣይ ግዜ ዝተኻየደ ምዝራብ ኮይኑ ተመዝጊብሎ ኣብቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ሓፂር መግለጺ መሰረት እቶም ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ንምርግጋእ ዞባ ዘለወን ቁርጸኝነት ከምውን ኣብ ምድላው መሰረት ሰላም ቀርና ኣፍሪካ ከም ተዘራረቡ ተገሊጹ ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዘተ ምግባሮም ግን ኣብቲ መግለጺ ተጠቐሰን እቲ ብምክትል ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝተሰጋገረ መልእኽቲ ብሓደ አንቀጽ ዝተጠቕለለን ዝርዝር ዘይብሉን እዩ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ድማ ክሳብ ሕዚ ብወግዒ ዝተወሃበ ሓበሬታ የለን ሚኒስተር ሩቢዮን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይን ብዛዕባ ዞባዊ ጉዳያት ሰላም ተመሳሳሊ ምይይጥ ቅድሚ 4 ወርሒ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዝነበረ ዓመት ካይዶም ነይሮም ሽዑ ብዛዕባ ምርግጋእ ኢትዮጵያን ቀርና ኣፍሪካን ከምውን ዕድላት ምዕባለ ቁጠባን ከም ዝተዘራረቡ ይፍለጥ ሚኒስተር ሩቢዮ ኣብ ኣድላይነትን ዘተን ምርግጋእን ዞባና ተኪሮም ከም ዘልዓሉ ድማ ሚኒስትሮም ኣፍሊጡ ነይሮም ኣብ ወርሒ መስከረም እውን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ዝኾነ ማሳድ ቡሉስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ተዘራሪቦም ምንባሮም ይዝከር ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ዝምድና ኢትዮጵያ ምስ ጉራብተን ኣድላይነታን ግዲኣን ኣብ ምውፃእን ሰላምን ምርግጋእን ዞባ ከምውን ብዛዕባ ንግዲ ዕድላት ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣተኲሮም ተመያይጦም ነይሮም ቀድሚ ሓደ ሰሙን ድማ ሓለቓ እዝ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ጀነራል ዳግቪን አርኤም አንደርሰን ኣብ ኢትዮጵያ ብምብጻሕ ምስ ሓለቓ ስታፍ ኣርሚ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዘራሪቦም ነይሮም ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝገለጾ ኣብዚ ምይይጥ ብዛዕባ ምትሕብባር ግደ ክልቲአን ሃገራትን ኣብ ምምጻእ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ቀርና ኣፍሪካን ተላዒሉ ምንባሩ ገሊጹ ነይሩ ባርከ ሰፍትዋ ተኸታተልቲ መደበ ደጎል ዜና ሎሚ ዝነበርና ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓድሽ ዛዕባታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም